ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ ଫିନଲ୍ ଆଉ କିଛି କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଏମୋନିଆ, ଫିନଲ୍ଟା କେମିତି NH3 ବା ଏମୋନିଆ ସହିତ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଫିନଲ୍ ରିଆକ୍ସ ୱିଥ୍ ଏମୋନିଆ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଏମୋନିଆଟାକୁ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେବା, ଭେପର କଣ୍ଡିସନ୍, ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏମୋନିଆ ଫର୍ମରେ ନେବା ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କ'ଣ ପାଇବା, ଆନିଲିନ୍। ଯେତେବେଳେ ଫିନଲ୍ଟା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏମୋନିଆ ବା ଭେପର ଏମୋନିଆ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଆନିଲିନ୍ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଫିନଲ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି C6H5OH, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫିନଲ୍ ବୋଲି କହିବା। ତାକୁ ଆମେ ଏମୋନିଆ ସହିତ ମିଶାଇବା। ଏମୋନିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିଲେ କେମିତି ହେବ, HNH2, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏମୋନିଆ। କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଜିଙ୍କ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏ ଜିଙ୍କ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା ହେଉଛି କାଟାଲିଷ୍ଟ ଆକାରରେ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଫିନଲ୍ରୁ ଗଲା OH ଆଉ ଏମୋନିଆରେ ଗଲା H, ତାହେଲେ H ଆଉ OH ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଗଲା, H2 ବାହାରିଗଲା। ଏ ଯେଉଁ NH2 ଗ୍ରୁପ୍ଟା C6H5 ସହିତ ଲାଗିଗଲା। ଦେଖ NH2 ଗ୍ରୁପ୍ଟା C6H5 ସହିତ ଲାଗିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ, ଆନିଲିନ୍ ପାଇଲ। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପାଇଲ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆନିଲିନ୍। ମନେ ରଖ, ଫିନଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଏମୋନିଆ ସହିତ ମିଶିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ୱାଟର ବାହାରିଗଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ, ଆନିଲିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ପାଇବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବ୍ରୋମିନେସନ୍। ବ୍ରୋମିନେସନ୍ ମାନେ ଫିନଲ୍ଟା, ବ୍ରୋମିନେସନ୍ ମାନେ ବ୍ରୋମିନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ମିଶିବା ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ରୋମିନେସନ୍। ଫିନଲ୍ଟା ବ୍ରୋମିନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ମିଶିପାରେ। ଦେଖ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନରେ ବ୍ରୋମିନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ମିଶିବ। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ, ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର ସହିତ ଫିନଲ୍ଟା ମିଶିବ। ବ୍ରୋମିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ମିଡ଼ିୟମରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର। ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ କ'ଣ କହିବା, BR2 ୱାଟର ବୋଲି କହିବା, କିମ୍ବା ଏକ୍ୱସ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ବ୍ରୋମିନ୍ଟା ୱାଟର ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ମରେ ରହିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏକ୍ୱସ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ବା ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର। ତାହେଲେ ଫିନଲ୍ଟା ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର ସହିତ ମିଶିଲେ କ'ଣ ପାଇବ, ଦେଖ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଫିନଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ଅଫ୍ 2,4,6 ଟ୍ରାଇବ୍ରୋମୋଫିନଲ୍ ୱିଥ୍ ହେଲା ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର। ଦେଖ ତେଣୁ ଫିନଲ୍ଟା ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର ସହିତ ମିଶିକି ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର କିମ୍ବା ଏକ୍ୱସ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, 2,4,6 ଟ୍ରାଇବ୍ରୋମୋଫିନଲ୍। ମାନେ ତିନିଟା ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗୁଛି 2 ପୋଜିସନରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗୁଛି 4 ପୋଜିସନରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗୁଛି 6 ପୋଜିସନରେ, 6 ପୋଜିସନ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, 2,4,6 ଟ୍ରାଇବ୍ରୋମୋଫିନଲ୍। କାହା ସହିତ ମିଶିକି, ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର ସହିତ ମିଶିକି। ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର କହିପାର କିମ୍ବା ଏକ୍ୱସ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ତାକୁ କହିପାର। ମନେ ରଖ, ଦେଖ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା, ଦେଖ ରିଆକ୍ସନଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, এইটা ହେଉଛି ଫିନଲ୍, এইଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ୱସ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ବା ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର ସହିତ ମିଶାଇବା। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। ଦେଖ এইটা ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଫିନଲ୍। ଭଲକିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, এইটা ହେଉଛି ତୁମର ଫିନଲ୍, ଏଟାକୁ ହେଉଛି ଫିନଲ୍ ବୋଲି କହିବା। ତାକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ମିଶାଇବା, ଏକ୍ୱସ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ସହିତ ମିଶାଇବା। ତେଣୁ ବ୍ରୋମିନ୍ ଯେଉଁ ନେବା ସେଟା ଆମେ କେତେ ନେବା, 3 molecules ଅଫ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ନେବା। କେତେ molecule ଅଫ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ନେବା, 3 molecules। ଦେଖ 3 molecules ଅଫ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ନେଲେ ଆମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ, ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ପୋଜିସନରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାରା ପୋଜିସନରୁ। ଦେଖ 3 molecules ଅଫ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ମାନେ କେତେ, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ବ୍ରୋମିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍। ତାହେଲେ କେତେଟା ବ୍ରୋମିନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ BR2, ଇଏ ଗୋଟେ BR2, ଇଏ ଗୋଟେ BR2। ଦେଖ ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପୋଜିସନ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ପୋଜିସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ପୋଜିସନରୁ ଗଲା, ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, OH, ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଜାଗାରେ ତିନିଟା ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଗଲା। ଦୁଇଟା ଅର୍ଥରୁ ଗୋଟେ ପାରାରୁ, ତାହା ଜାଗାରେ ତିନିଟା ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରି ଯାଇଛି ସେଟା ରିମେନିଂ ଯେଉଁ ବ୍ରୋମିନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବ୍ରୋମିନ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ବ୍ରୋମିନ୍ ଯେଉଁ ବଳିଗଲା ତାହା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ପ୍ରତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା। ତାହେଲେ କେତେଟା HBr ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ HBr, ଇଏ ଗୋଟେ HBr, ଇଏ ଗୋଟେ HBr। ତାହେଲେ କେତେଟା HBr ପାଇଲ, ତିନିଟା HBr ପାଇଲ। এইটাକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି, এইটাକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଛି 2 ପୋଜିସନରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଛି 4 ପୋଜିସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଛି 6 ପୋଜିସନ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା 1 ହେଲେ ଏଇଟା 2 ହେବ, ଏଇଟା 3 ହେଲେ ଏଇଟା 4 ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା 6 ହେବ। তাহলে এটা 5 হলে এটা 6 হব। তাহলে 2 পজিশনে গোটে ব্রোমিন, 4 পজিশনে গোটে ব্রোমিন, 6 পজিশনে ব্রোমিন। তাকে আমি কোন কইবা, 2, 4, 6 তিনটা ব্রোমিন লাগিছি বলে তাকে আমি কোন কইবা, ট্রাইব্রোমোফিনল। সেইটা হচ্ছে গোটে হোয়াইট প্রেসিপিটেট, মানে গোটে ধলা টাইপর ইনসল্ୟୁবল সলিড। ওকে, তাহলে মনে রাখ, যেতবে ফিনলটা ব্রোমিন, এক্ୱସ୍ ব্রোমিন বা ব্রোমিন ওয়াটর সহ মিশুছি, তাহলে প্রডক্ট কোণ তৈরি হচ্ছে 2,4,6 ট্রাইব্রোমোফিনল, যেটা কি গোটে হোয়াইট প্রেসিপিটেট, মানে 2 পজিশন গোটে ব্রোমিন, 4 পজিশন গোটে ব্রোমিন, আউ 6 পজিশন গোটে ব্রোমিন ফর্মেসন হচ্ছে। ওকে, নেক্সট জিনিসটা আমি আসবে পিলাମାନେ লক্ষ্য কর, ফিনলটা ব্রোমিন সহিত নন পোলার সলভেন্ট মিডিয়ামরে মধ্যে भी মিশিপারে। দেখ ফার্স্ট কন্ডিশন में কাହା ସହିତ ମିଶିଲା, ফিনলটা ব্রোমিন সହିତ ମିଶୁଛି, ୱାଟର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମିଶୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ফিনলটা ସେଇ ବ୍ରୋମିନ୍ ସହିତ ମିଶିବ ନନ୍ ପୋଲାର ସଲଭେଣ୍ଟ। ନନ୍ ପୋଲାର ସଲଭେଣ୍ଟ ଗୁଣା କ'ଣ, CH2 ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇସଲଫାଇଡ୍ କିମ୍ବା କାର୍ବନ ଟେଟ୍ରାକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମିଶିପାରେ। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ କାହା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା, ୱାଟର ସହିତ ମିଶୁଥିଲା। ଏ କଣ୍ଡିସନ କାହା ସହିତ ମିଶିବ, CH2 ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇସଲଫାଇଡ୍ କିମ୍ବା କାର୍ବନ ଟେଟ୍ରାକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଡିୟମ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଫିନଲ୍ ରିଆକ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରୋମିନ୍, ମାନେ ବ୍ରୋମିନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ମିଶିବ
इन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या प्रेजेंस मिसुची नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंस मिसुची नॉन पोलर सॉल्वेंट गुड़ा आइदर कौन हो पारे कार्बन डाइसल्फाइड दीटा सल्फर अच्छी बोली ताको आमे कहबा डाइसल्फाइड किंबा कार्बन टेट्राक्लोराइड एगुड़ा को आमे कोन कहबा नॉन पोलर सॉल्वेंट बोली कहबा काहे कि एगुड़ा होची की मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल तेना फॉर्म कोन तयारी करिवो मिक्सचर ऑफ अर्थ एंड पारा प्रोडक्ट तेना दुई प्रकार प्रोडक्ट पाइबो गोटे अर्थ प्रोडक्ट पाइबो एवं पारा प्रोडक्ट पाइबो सेटा मिसिके आसीबो मिक्सचर फॉर्म रे आसीबो मन रख फिनोल जितेबाला ब्रोमीन सहित मिसुची इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड किंबा कार्बन टेट्राक्लोराइड तुम पाउच कौन अर्थ एवं पारार मिक्सचर प्रोडक्टटा पाउच देख यहाँ लक्ष्य कर यहाँ हूँ फिनोल ताकू आम क्या सहित मिसेबा ब्रोमीन सहित मिसेबा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड किंबा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंस पे लक्ष्य कर रिएक्शनटा बहुत इंपोर्टेंट बोल लक्ष्य कर यहाँ हूँ तुम फिनोल यहाँ हूँ तुम फिनोल अच्छा यहाँ हूँ गोटे फिनोल फिनोलटा को मन करा जो मु नेली केते 2 मॉलिक्यूल्स मन करा जो फिनोलटा को मु नेली 2 मॉलिक्यूल्स ताको आमे कहा सहित मिसेइबा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन सहित मिसेइबा ब्रोमीन मॉलिक्यूल सहित मिसला इन द प्रेजेंस ऑफ का प्रेजेंस CH2 माने कार्बन डाइसल्फाइड किंबा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंस मिसला देखो केमिति हला रिएक्शन मेकानिजमटा लक्ष्य कर मु ब्रोमीन केतरा नेछि Br केतरा मॉलिक्यूल नेछि ये गोटे ब्रोमीन मॉलिक्यूल ये गोटे ब्रोमीन मॉलिक्यूल देखो मु आगे गोटे फिनोल कथा चिंता करिवि देखो आगे गोटे फिनोल कथा चिंता करिवि गोटे फिनोल रो अर्थ पोजिशन गोटे हाइड्रोजन गला ताहा जगह गोटे ब्रोमीन लगी गला तेणु गोटे प्रोडक्ट कौन पाइल देख पे लक्ष्य कर ये जो OH टा लगी गला अर्थ पोजिशन कौन लगी गला गोटे ब्रोमीन लगी गला अच्छा आउ गोटे तेणु ये जो एस टा लगी गला आउ गोटे फिनोल कथा चिंता कर आउ गोटे फिनोल कथा चिंता कर एगुड़ा से आउ गोटे फिनोल कथा तुम चिंता कर आउ गोटे फिनोल कथा चिंता कले यहाँ गोटे फिनोल आउ गोटे फिनोल रो पारा पोजिशन गोटे हाइड्रोजन गला गोटे ब्रोमीन लगिला ताले कौन है फिनोल ये गोटे ब्रोमीन बुझिपाल गोटे फिनोल अर्थ पोजिशन हाइड्रोजन जाइए ब्रोमीन लगुच आउ गोटे फिनोल पारा पोजिशन हाइड्रोजन जाइए ब्रोमीन लगिला ओके तेणु यही जो गोटे गोटे हाइड्रोजन जो बाहरी गला तेणु गोटे गोटे जो हाइड्रोजन जो बाहरी गला से हाइड्रोजनटा कौन जो रिमेनिंग जो ब्रोमीन रहा ताहा सहित मिसिगला मिसिक केतरा HBr फॉर्मेशन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr ओके ताले ये गोटे HBr ओके जो हाइड्रोजन गुड़ा बाहरी गला सेटा रिमेनिंग ब्रोमीन सहित लगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr फॉर्मेशन है तेणु देख पे लक्ष्य कर जो प्रोडक्टटा पाइल ये लक्ष्य कर तेणु गोटे ब्रोमीन लगे अर्थ पोजिशन लगे आम कौन कह अर्थ पोजिशन जेहेतु ब्रोमीन लगी आम कह अर्थ ब्रोमोफिनल एठी देख सेकेंड जगह पारा पोजिशन जेहेतु ब्रोमीन लगी आम कह पारा ब्रोमोफिनल अर्थ ब्रोमोफिनलटा माइनर अमाउंट माने अल्प परिमाण रे आसीबो आ पारा ब्रोमोफिनलटा मेजर अमाउंट माने अधिक परिमाण रे आसीबो ताले पे लक्ष्य कर जेते बडे फिनोलटा को आम ब्रोमीन सहित मिसेबा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड किंबा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंस आम पाइबा कौन अर्थ एवं पारार मिक्सचर प्रोडक्टटा पाइबा अर्थ प्रोडक्टटा माइनर अमाउंट रे आसीबो पारा प्रोडक्टटा मेजर अमाउंट रे आसीबो ओके अच्छा पे नेक्स्ट आम आसवा आउ गोटे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल देख ये लिखा है नाइट्रेशन माने कौन नाइट्रिक एसिड सहित मिसिबा प्रोसेसटा को आम कह नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड फर्मुला कौन HNO3 मन रख फिनोलटा नाइट्रिक एसिड सहित मिसिब दुईटा मीडियम रे मिसी पारे देख गोटे मीडियम कौन फिनोल फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड माने फिनोलटा जिते कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सहित मिसिब सेतेबेले क्या प्रेजेंस मिसिब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सहित मिसिब क्या प्रेजेंस से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस मिसिब देख लिखा है फिनोल फॉर्म्स माने तैयारी करिबा कोन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल क्या सहित मिसिकी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सहित मिसिकी कौन तैयारी करिबो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल तेणु से जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को कॉमनली कौन कह जाए पिक्रिक एसिड बोली कह जाए कौन कह जाए पिक्रिक एसिड देख पे लक्ष्य कर यहाँ हूँ फिनोल यहाँ हूँ नाइट्रिक एसिड को भांगी लिखा OHNO2 देख मिसई देला कौन हम HNO3 हम HNO3 को भांगी लिखा OHNO2 फिनोल देख दीटा गला अर्थ पोजिशन आ गोटे गला पारा पोजिशन हाइड्रोजन गला देख 3टा हाइड्रोजन प्रति नाइट्रिक एसिड रू गोटे गोटे OH गला देख एठी गोटे हाइड्रोजन एठी गोटे OH गोटे वाटर से गुड़ा पुणी गोटे हाइड्रोजन गोटे OH केतरा वाटर 2टा वाटर से गुड़ा आउ गोटे हाइड्रोजन एठी गोटे OH ताले केतरा वाटर गला 3टा वाटर गला तेणु 3टा वाटर बाहरी गला एवं प्रति हाइड्रोजन जगह को ग्रुप लगिगला NO2 ग्रुप लगिगला देख गोटे लगे अर्थ पोजिशन गोटे लगे मेटा गोटे लगे 2 पोजिशन 2टा लगे अर्थ पोजिशन गोटे लगे पारा पोजिशन तेणु यहाँ 2 पोजिशन NO2 ग्रुप 6 पोजिशन NO2 ग्रुप 4 पोजिशन NO2 ग्रुप ताको आम कौन कह 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल ताको आम कौन कह पिक्रिक एसिड मन रख अर्थर 2टा हाइड्रोजन गला एथ गोटे हाइड्रोजन गला तेणु 3टा हाइड्रोजन 3टा OH क्या 3 मॉलिक्यूल्स नहीं 3टा OH मिसी केतरा वाटर है 3टा वाटर है तेना 3टा NO2 ग्रुप लगिगला गोटे 2 पोजिशन गोटे 4 पोजिशन आ गोटे 6 पोजिशन ताको आम कौन कह 2 पोजिशन गोटे
नाइट्रो ग्रुप 4 पोजिशन गोटे नाइट्रो ग्रुप 6 पोजिशन नाइट्रो ग्रुप 2 पोजिशन 4 पोजिशन 6 ताको आम कौन कह 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनल ताको कॉमनली कौन कहुए पिक्रिक एसिड बोली कहुए। थैंक यू पिला माने नेक्स्ट क्लास से आम आउ किसी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करिए। थैंक यू।